sambira darbee obsee of danda'ee Itoophiyaa deeme birrii takka osoo hin qabaatiin madaamin sa'aatii isin bira dhaabate kanatti ba'an boonnan anaatti tikkeetti si mura habiibti na himanaan jette anaa si deebisa dhayitee jallaaluu ni dandeetta nan jette een hin danda'an jee yoo na ajjeesanis na ajjeesanii mukuma san keessa deeman jee natummaan na fakkadi malee garuu birrii hin qabu barin jee birrii ji'a tokko an dalaga irratti ji'a tokko na saanaa kennite galee Itoophiyaa obboleewwan kiyya galee gana Jamiilaa namni hin beekne hin jirtanii bara itti dawwalee jamuun jedheen nama na fuudhus hin qabu jeen ijoolleetii mana kireessa jarri facaatee jirti nama na fuudhus hin qabu jamuu na taqabbaluu dandeettan jeen homa jette naan jette Jamiilaan nama baay'ee taqabbalaarani jechuu homa jette naan jette kutannoo kiyyaan bu'een obboleettiin teessan osoo gar tokko nan dhibin gadi bu'ee bakka dheengadda shayitii jette ajjeesan san osoo akkana dhaabbatanii akkanni uummanni dhaabbatu wallaahi wabillaahi bira taree dhaqee mucaa kiyya bira isinii maxxansa viidiyoo barbaadan jala seenaa laalladha nama 4 moo 5 wajji waraan isaanii wajjin ka'ee dhufe foto bira dhaqe namichi maan naan jee ati fireendii isaati malee haadha isaati miti siistamaaf dhufte naan jee yoo kana mucaa kiyya tiyyiti harkaa baara ka'eedha jedhanii ummaa tiyya jee hundi natti fiigu hundi waraana isaanii lafa kaa'ate na dubbisiisan jechuun isinii galee dura shakkiidha jechuun mucaan nan agarre dhufuu kiyyatti yaanne mulumaan eeyne jechuun እናቴ ህልምና ወይስ እናቴ መታ ነው ጀደም ጃኪ ወራነ ከሰነቲ ፊት ሁነት ህልምና እናቴ መታ ነው ግን ሁነት ነው እንደ ከነ ኩባ ቀብደኒ ያረባ ያላ ራመን አረባ ጅርተ ከነ እንደ ኩባ ቀብደኒ አነ በለቲን ተዘ መዳ ከና ዋዴ መነ መዳሚታ ሲኒ ገለ ጋፋ ከና ሃገለቶ መይዳይ መኪያ ወላርጌ ፎቶ ወጅ ከኤ ጋፋ ካን ለአዳማት ናዩ ቢልቢላኒ እንት ደቤ ዳይ መኪያ ሰላለ dubbise gaafa daa'imni kiyya kana caalaa waa rakkate waan godhuuf hin qabu waan jedha amma Dubaayitti deebi'e ji'a tokko gaheera hunda dhufe garuu saalattiin kiyyan argine edeetti bulee jechuudha nama sagalee mucaa kanaa ta'ee naa maxxansu dhabe akkuma ree Mubaarak jedhe ilmoon teessan kararra deemtee kadhatti jedhu Mubaarak dhugaa jedhe takka soban jenne dubbii dhugaati sinii gale har'a yookiin daa'imni kiyya barandaa jiran beeku yookiin harka namaa jiran beeku yookiin du'ee jiran beeku sinii galami kanaafi kiyya haasaameen dhumu wanni godhuu qabdanii Mubaarak humna qabdaa dhageettii namaa qabdaa rabbi dandeettii sii kenne irraa si yaada baloo akka haadhummaatti akka obboleettii hangafaa takkatti si eebbisa nuti ammaan booda wal taane buna irratti buufanne aalima nama 3-4 dhufanii akka wanti 3-4 nuu banan dirijjitii guddaa isaan waa ijaaranii nuti mana addatti mataan bitan nu barbaannu dirijjitii wayyoo nuu banan achi keessatti walitti hara baafanna addunyaan nuti yoo hafe walitti andeen gadda dookun jiraate badatti hafa nama na fuudhuun dhabaa sinii gale tokko bari isin tokko obboleettii qabdan tokko obboleessa qabdan tokko kiyaadha akka waa qabdan hanumaan qabu bar waan garaa isin nyaatu ilaalame kaaniin qabadhee guddifadheen qabu bakka facaate gargar facaate bakka kaanammaan booda maan naa gooti facaate itti bakka hunduu sinii gale kanaafu madaa kanan baadhee taa'aa jira keessi kiyya na dhukkubaa jira baleewwan tiyya birrii takka isinirra hin gaafadhu wanni isin gaafadhoo jiraate du'aa qofa naa kadhaa osoo nduin osoo akka onneen tun keessi kiyya kun akka nama daa'ee dadhabe kanaan akka duune ijoollee tiyyan akka wal argu qofa du'aa hin agan addunyaan kalillee ijoollee tiyya rakkoo marratti hin guddise ammoo waadheen ture rakkoo san namaaf duuba dhabuun mo'achuu dadhabe malee ammas ni mo'adhoo fayyaa qaba bicha wannan kadhadhu du'aa qofa ati osoo taate ilmootee gana dhabdee hafuura ganama galgala warri dawwaltan ganama galgala haadhatti abbatti dhiifattan xiqqoos taata hafuura dhageettan kama dheengadda dhaqee laale san warra hafuura dhabeera kun hojii tokko hoyiif deeme salxanyaa deeme maali jedhan hin jiru hafuurri isaa isinii gale kanaafi du'aa hinaa godha BBC waan tokko irratti marrajaa gashadheera ilmoo koota isa amma inni waraansa jiru suni waraansa jira jetteetudha aadi waraansa akka jirutti of amante isa bade sanoo isa dhabame sanoo
Isa Isa sana. dhabame dhiiseera munaati iya sabbareera Oromoo itti iyyaan ture sagalee naataa viidiyoo naa maxxansaa bakka geettanitti sagalee narraa ta'a dubbadha niin dadhabe bakka keessi koo na dadhabe bakka munaa niin dadhabe dhugaa rabbi niin dadhabe bakka dubbachuma mee viidiyoo kiyya kana haga dhumaa dhaqaa dhageeffadhaa mee rabbumaa jedhamee haga dhumaatti dadhabee gara rabbii yoo jiraate mee fida mee dhaqaa iska dhumaa na laalaa mee dhaqaa. ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ተወና ያለ እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት በጣም የሚያዛዝን በጣም የሚከብድ ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱ እህታችን ልጆቿ እንደማንኛውም ሰው 9 ወር አርግዛ ወልዳ ነገ ቁም ነገር ላይ ደርስልኛል ብላ እውነት ምን ብዬ እንደምነግራችሁ አላቅም። እንግዲህ ስደት ላይ ሁሉም የአንድ ሀገራችን ሕዝብ ብቻ የአንድ ሰው ሳይሆን ሁሉም እያለቀሰ ይገኛል ማለት ነው። ስደት ላይ ወጥቶ ቤት ሰራለን ማለት አይቻልም። ልጆች ራሱ ሰብስቦ የሚይዝ ሰው የለም። ስደት ሲወጣ እኔ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ብቻ ደህና ትዳር ሰጥቷችሁ ሰውን ያሳጣችሁ የሀገሬ ልጆች ሰው ያሳጣችሁ በጣም ከባድ ነው። ይኸው ልጆቿ አንዱ ጠፍቶብኛል አላገኘችም፣ አንዱ እንደጠፋበት ነው፣ አንዱ ደግሞ ውጋ ገብቶበታል ማለት ነው። ተበታተኑ ማለት ነው የሷ ቤተሰቦች እና አሁን ተመልሳ አረብ ሀገር ዱባይ መታለች። ሄዳ ኢትዮጵያ ያው ተይዞ ነበር እናቴ ምናምን ብሎ መጥቶ አገኘኝ ነው የማታውቁ። ያው ሰዎቹ እንግዲህ በጣም የሚያዛዝን ታሪክ ነው ያላት ማለት ነው። እግዚአብሔር በቸርነቱ በምሕረቱ ያበረታታት ብረታቷንም ስጣት። የተዳሩ እንግዲህ እኔና በጣም ነው የምከብደው በነገራችን ማለት ነው። እንደዚህ ነገሮች ልብ ይሰብራሉ። ያው ልጆቿን አሳድጋለሁ በማለት ነው። ድህነት እንግዲህ በድህነት ተወልዶ በድህነት እንደዚህ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ድህነት የማያደርገው ነገር የለምና ከባድ ነው። ድህነቱን ደግሞ ተጋጥፎ ልጅ እናሳድጋለን ብንል ኑሮ ራሱ አናት ላይ ደርሷል። በአሁኑ ጊዜ እንኳን ልጅ ሊወለድና እንኳን ትዳር ለመያዝና ማለት ነው በጣም ከባድ ነው። እንግዲህ መዳም ቅመም ቤት ውስጥ የሚቀመጡ ብዙ በሽታ ይዞ ብዙ ነገር ይዞ ነው። እግዚአብሔር ስታቸው እሷ መልካም ስለሆነች ነው እንጂ አንዳንዶቹ ቢሆኑ አንስቶ ነበር ወደ ውጭ የሚጥሏት። ግን እሷ ደግሞ ሴትየዋ አይዞሽ ምናምን ብላ ደግፋ ወደ ሀገሯ ሸኘቻት። ልጇን ሄዳ አየቻት። ያው ድምጽ ሆኖልኝ ነው ሰው ያው ድምጽ መሆን ይችላል። እና እናት አባት ሳጣችሁ የሀገሬ ልጆች በተለየ ወንድ የምትወልዱ እህቶች አንድ ልጅ እንዳትወልዱ፣ ስትወልዱ ቢያንስ 2 3 4 ልጅ ውለዱ። ምክንያቱም እሺ ልጅ እህት የለኝ ወንድም የለኝ ምንም የለኝም ነው ያለች። አያችሁ እህት ሲኖር ወንድም ሲኖር አንዷ በህይወት ባትኖሩ አንዷ አለች፣ አንዷ በህይወት ባትኖሩ አንዷ ይደጋገፋሉ። ስትወልዱ ትዳር ካሰባችሁ የእውነቴ ነው የምነግራችሁ ቢያንስ እስከ 5 ውለዱ። ልጆቻችሁ ምን እንደሚገጥመው አይታወቅም። እህት ወንድም ይኖራሉ። ከዛ አንድ ላይ ተጠባብቆ እንዴት መኖር እንዳለባችሁ ያሳይታችሁ አሳድጉት ማለት ነው። እቺ ልጅ አሁን ምንም ስለሌላት ሰውሜ ወንድም አለመኖሩ እህቷ አለመኖሩ አጎት ክስ ምናምን ምንም የለኝም አለች። እኔ በጦር ይሁን በምን ይሁን አላውቅም፣ ብቻ መድኃኒዓለም ይደግፋት ይርዳት፣ ብርታቷን ምስጣት፣ ስራዋ እንድትሰራ ይምሯ ሰብሰብ የምልበትን እመቤቴ ማርያም ታበረታት። እኔ ሲሰማ ለቅሶ ራሱ ከጭንቅላቴን ያዞረኝ ብታው ልነግራችሁ አልችልም። ትናንትና ስሰማ በጣም ነው እንትና ያልኩት እኔ ራሱ ማለት ነው። ውርር ነው ያረኝ እሷ በምታወራበት ማለት ነው። እና ደህና
ቆዩልኝ እላችኋለሁ። እንግዲህ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ቻናሌ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በደውል ላይ እወዳችኋለሁ ሁላችሁም። እሺ ያገሬ ልጆች እና ቻው ቻው።